अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे। पेरेंटिंग सीरीज़ पार्ट 2 में मैं कंटिन्यू करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं किस एज में मदर बनी थी और मुझे किस तरीके से एक आंटी ने प्रोवोक किया था कि बच्चों को तो मारना चाहिए, उनकी खाल उधेड़नी चाहिए। और मैं ख़ुद भी इतनी शऊर वाली नहीं थी। मैं ख़ुद एक यानी कहा जाए कि छोटी एज में 22 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ थी। तो ये है कि मैं बहकावे में आ गई थी और मैंने अपने बच्चों को पहले मैंने सोचा था मैं कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन 4 साल की उम्र में मैंने अपने बच्चे को पहली बार मारा था आंटी के बहकावे में आके। और क्योंकि शऊर नहीं था जैसे मैंने बताया, इसलिए मैं बहक गई थी। और फिर मेरा किस तरीके से ज़मीर मलामत करता रहा। और फिर मैंने बच्चे से माफ़ी भी मांगी। और फिर मुझे दुनिया में ऐसे लोग भी मिले जो कहते थे कि आप माफ़ी ना मांगे वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना और फिर मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। अल्लाह से मदद मांगी, फिर अल्लाह ने मुझे ये दिल में डाला कि नहीं, माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर जब जब कभी गलती हो जाए और मैं हाथ उठाती थी, और फिर मेरा ये है कि इस हरकत से मेरा हाथ खुल गया। और फिर मैंने एक बार आपसे कोई गलती करते हो तो वो होते रहती है। और फिर मैंने अपने बच्चों की पिटाई लगाना एक रूटीन में शुरू कर दी थी। लेकिन जो बुरी तरह मैंने एक बार मारा था वो बच्चा जब मेरा 4 साल का था तब मैंने मारा था। और वो बहुत जो है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ आज तक। उसके लिए मैंने अपने बच्चे से माफ़ी भी मांगी, अब तक भी मांगती हूँ और बचपन में भी मांग ली थी, उसी वक्त उसके बाद भी मांग ली थी। तो जजमेंट के लिए कोई ना आए। यहाँ मैं वीडियो बनाने का मकसद या शेयर करने का मकसद ये है कि बीइंग पेरेंट, बीइंग स्पेशली मदर, हम लोग जो है कई दफ़ा अपने बच्चों को बहुत मार रहे होते हैं, बहुत ज़्यादती करते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं और ये सोचते हैं माँ है हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो गलत है। इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है कि ये जस्टिफाई बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम माँ बने हैं और हमें अल्लाह ने ये रुतबा दिया है तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम खुद की पहले तरबियत करें। नहीं है तो आप पहले खुद की तरबियत करें, क्योंकि आपकी तरबियत यानी आप खुद अच्छी होंगी, आपको सही गलत की पहचान होगी, गुस्से पे कंट्रोल होगा, तो आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगी और आप एक नस्ल अच्छी दे सकेंगी। माँ बनने का, स्पेशली मैं माँओं को कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं वो मकसद शेयर करना चाह रही हूँ। और अगर हम लोग ये ना करें तो हमसे बहुत सख्त तरीके से पकड़ होगी, हमें सवाल भी होगा। और हम ये अल्लाह से बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अल्लाह तूने तो हमें माँ बनाया था तो हम तो सब कुछ कर सकते थे, क्योंकि इल्म की और शऊर की कमी है। कुरान पाक में अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है कि औलाद के क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं। जहाँ हम बहुत ज़्यादा वालिदैन के हुकूक की बात करते हैं तो औलाद के भी कुछ हुकूक हैं। जब अगर हम औलाद के हुकूक पूरे नहीं करेंगे तो किस तरीके से हम सोचते हैं कि औलाद वालिदैन के हुकूक पूरे करेगी। और हम इन हुकूकों की और इनकी जंग में तो लगे रहते हैं। लेकिन असल तो एक हुकूकुल इबाद भी है। हुकूकुल इबाद में भी तो सारे ही हुकूक शामिल हो जाते हैं, फिर हुकूक अल्लाह भी हैं। तो अगर हुकूक की बात हो तो हुकूक सबके होते हैं और हक जो है सबका ही होता है। हम पे अल्लाह ताला के भी कई फ़राइज़ हैं, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी और क्या हम वो पूरे अदा कर रहे हैं। और कई दफ़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम ये सोचते हैं कि अल्लाह के हुकूक तो माफ़ कर दिए जाएंगे बट इंसानों के नहीं, हुकूकुल इबाद नहीं। ये बात एक हद तक तो सही है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम नमाज़ें ना पढ़ें, कुरान ना पढ़ें और रोज़े ना रखें और फिर कहें अल्लाह ये तो माफ़ कर देगा लेकिन हम सिर्फ अच्छे इंसान बनते रहें। तो ऐसा भी नहीं है। ये सिर्फ खुद को बचाने के लिए, जस्टिफिकेशन देने के लिए चीज़ें बनाई हुई हैं हमने। इंसान जो है एक बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर पैदा किया गया है, तो उसकी मेंटल हेल्थ को उसे खुद इम्प्रूव करना होता है। अल्लाह से मदद मांग के और अच्छी गैदरिंग करके, अच्छी किताबें पढ़ के, मुताला करके, उस पर अमल करके, स्पेशली कुरान पढ़ के उसको समझ के उस पर अमल करके। खैर, आज की वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि मैंने जो है क्या कहते हैं, फिर मैंने बताया था कि बच्चों को मारना, स्पेशली मैंने ये सारी बातें इसलिए की हैं कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। मैं भी पिटाई लगाती हूँ, रिसेंटली भी, अब बच्चे बड़े हो गए, हल्की फुल्की लगाती हूँ। लेकिन मैंने, जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1 ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपने बड़े बेटे को किसी के बहकावे में आके 4 साल की उम्र में मैंने बच्चे को मारा था अपने पहली बार। तो वो मेरे लिए आज भी पछतावे का बायस है, जबकि मैं उस पर माफ़ी तलाफ़ी कर चुकी हूँ। लेकिन ये चीज़ कि नेक्स्ट टाइम ये जो माएँ बनने वाली हैं, ये जो न्यू मदर्स हैं, ये जिनके बच्चे छोटे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ओ तुम कैसी माँ हो, या कुछ आपको कहेंगे कि आपके बच्चों से ही डर जाते हो, या आपका आपके बच्चों पे कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको जज करेंगे और ये सोचेंगे कि आप उनके बच्चे बदतमीज़ हैं। देखें, छोटी सी एज में 2.5 और 2 साल और 3 साल का बच्चा अगर कुछ चीज़ें फेंक रहा है, ये वो कर रहा है, और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डिसिप्लिन रहे, और अगर एज अ मदर हमें लग रहा है कि हमें कोई जज कर रहा है और हमारा बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, और हम अपने बच्चे को तमीज़ सिखाने लगें, तो वो वहाँ गलती हमारी है। तो सामने वाला बंदा तो उसको तो खुद कुछ नहीं पता।
لیکن اس کے کہنے کے صرف اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم ایک اچھی ماں یا اچھے باپ ہیں اور اپنے بچوں کو ذلت کریں، ڈانٹیں، یہ غلط چیز ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے۔ اچھا جی، تو اب اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے لوگ آپ کی پیرنٹنگ کو جج کرتے ہیں۔ جب آپ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو مینٹلی اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 0 سے 7 تک بچوں کی کیا تربیت ہوتی ہے، پھر 7 to 14 اور پھر 14 till 21۔ یہ 3 اہم پارٹ ہیں زندگی کے، ویسے تو ساری زندگی ہیں لیکن ماں باپ کے لیے یہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس میں بچوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ، ڈفرینٹ طریقے سے تربیت ہوتی ہے، ڈفرینٹ طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھاتے ہو بجاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو 0 to 7 از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم آف یور چلڈرن، جو کہ ہم برباد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں کچھ شعور نہیں ہوتا، اور جب آ رہا ہوتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں بچہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے، ٹین ہٹ کرتا ہے، ہم سوچتے ہیں بچہ ہماری نہیں سن رہا، بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، بچہ باغی ہو گیا۔ یقین مانیں 0 to 7 آپ نے اگر برباد کر دیا اپنے بچوں کو، مار کے، ڈرا کے، دھمکا کے، ذلت کر کے، تانے دے کے، یقین مانیں وہ آپ کی کبھی نہیں سنے گا، اور آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ پھر ہماری نہیں سنتا۔ اینی ویز، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر 0 to 7 میں کوئی، اگر اسپیشلی آپ کا بچہ 0 ایئرس یعنی پیدا ہونے سے 7 سال کی عمر تک کچھ ایسی حرکات کر جاتا ہے، یعنی حرکت ہے کہ چیزیں توڑ دی، بھاگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو، روک ٹوک کر رہے ہو، آپ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جہاں وہ بھاگے۔ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو اگر آپ کسی ایسے کھلے میدان میں بھیج دو جہاں پہ کوئی خطرہ نہ ہو، کرنٹ وغیرہ ایسی کسی بھی چیز کا گرنے کا، چوٹ لگنے کا، وہاں صرف ان کی جگہ ہو، کھلا سا میدان ہو، ان کے ضرورت کے کھلونے اور چیزیں ہوں، وہ خود اتنا کھیلے گا، ان میں اتنی انرجی، اتنی پوٹینشیل ہوتی ہے، اتنی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کھیلے گا، ایکسپیریمنٹ کرے گا، کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، اور کبھی بھی جو ہے یعنی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بچہ اور زیادہ سیکھتا رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو یا تو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نازک نازک سی، وہ آپ کے شو پیس وغیرہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب ہمیں لگتا ہے بچہ بھاگ رہا ہے، وہ گر جائے گی تو ہم روکتے ہیں، نو نو نو۔ ریسرچ کے مطابق ہم سب سے زیادہ بچہ اپنی زندگی میں جو نو سنتا ہے وہ سب سے زیادہ 0 ایئرس یعنی پیدا ہونے سے، مطلب پیدا تو ظاہر فوراً نہیں بولیں گے، جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے 6 months سم تھنگ لائک دیٹ، تب سے ہی ہم نو شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ کرال کرے گا، ادھر جائے گا، ہم کہیں گے نو 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 نو۔ اب یہ جو نو 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 ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی امپورٹینس نہیں ہوتی تھی، پھر وہ بچہ ایک ٹائم پہ اگنور کرتا ہوتا ہے تو نو ہی کہیں گے، سو واٹ، اسے جو کرنا ہو کرے گا، لیکن غلطی پھر بھی ہماری ہوتی ہے، ہم نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا، نہ دیا ہے، اور ہم نو نو کر رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں ہماری کیا غلطی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، سب سے زیادہ پیرنٹنگ میں غلطی بڑوں کی اور پیرنٹس کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہی اویئرنیس دینے کے لیے میں یہ آواز اٹھا رہی ہوں، میں باتیں کر رہی ہوں، اور اپنے بچوں کو اپنا دوستوں کی طرح رکھیں، دوست بنائیں، اور یقین مانیں جب آپ کے بچے تھوڑے بڑے ہوں تو وہ آپ سے ہر قسم کی بات شیئر کریں، وہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی ماں سے کر رہا ہوں، یعنی ایک بیٹا ہے تو سوچے ماں سے یہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، اور باپ سے کرنی چاہیے نہیں، وہ ماں سے، باپ سے، بیٹا ہو بیٹی ہو، کیونکہ ہر قسم کی بات شیئر کر سکتا ہے، بجائے اس کہ وہ باہر جائے اور باہر سے کچھ غلط طریقے سے غلط باتیں سیکھے۔ آپ اپنے بچوں سے باتیں کریں، ایسے دوست بنیں، اس کے لیے آپ کو بچپن سے وقت اسپینڈ کرنا ہے۔ میرے بچے میرے بیٹے ہیں، کچھ بھی غلط سلط اگر سمجھ لیتے ہیں، باہر ہم کتنا روکیں گے، ہر قسم کا ماحول ہے، کچھ غلط بات سن لی، سمجھ لی، باہر سے سنی، فوراً مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں مما یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو الحمدللہ سے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اللہ کی مدد سے، تو میں کبھی یہ نہیں کہتی او یہ کیسی بات کر رہے ہو، تم نے کیسی کی، کہاں سے سنی، کیا کی، یہ وہ کبھی نہیں۔ پہلے میں غور سے سنتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں مجھے اس کو کیسے لاجیکلی جواب دینا ہے، پھر میں پہلے تو سمجھا دیتی ہوں جو کہ یہ تو ایسی بات ہے، یہ غلط بات ہے، وہ صحبت غلط ہے، ایسے بیٹا ایسے بچے یہ سب ہوتا ہے، یہ ہے وہ، یعنی اکارڈنگ ٹو دا سچویشن میں ہینڈل کرتی ہوں، اور پھر ان کو وہ بات سمجھا بھی دیتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی پیرنٹنگ اسکل میں کہ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن آپ نے خود دینی ہے، اور وہ ضروری ہے، اور یہ پارٹ آف دا لائف ہے، اور کس طریقے سے دینی ہے، کس حساب سے دینی ہے، کس مینٹل ایج پہ، مطلب بچوں کی مینٹالٹی کے حساب سے کس لیول پہ دینی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ میرے بھی ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، اور میرا بڑا بیٹا انشاءاللہ کچھ ٹائم میں ٹین میں اپنی انٹر ہونے والا ہے، تو کس طریقے سے ایک ماں اپنے بچوں کو، اسپیشلی بیٹوں کو جو ہے ان کی تربیت کر سکتی ہے، اور سیکس ایجوکیشن کے بارے میں چاہے ماں ہو باپ ہو، دونوں میں سے کوئی بھی بتائے، دونوں بتائیں ویل اینڈ گڈ، لیکن کوئی بھی بتائے تو کیسے بتائے، اور بتانا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ نہیں بتائیں گے، باہر سے کچھ غلط سیکھیں اور بری صحبت میں رہیں، آپ خود سمجھا دیں۔ اور کیسے سمجھائیں، ریپروڈکٹیو سسٹم بچے پڑھتے ہی ہیں، اس میں کتنا مذاق ہوتا ہے، تو ریپروڈکٹیو سسٹم آپ مطلب تعلیم ملے، انٹرٹینمنٹ ملے، چیزیں بتائیں، سکھائیں، اور بہت ساری چیزیں، اور بتائیں پاپولیشن ہے کیسے بڑھتی ہے، کیا نہیں ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایجوکیشن پرپس ہوتا ہے، وقت دیں تو آپ کے بچے
यकीनन किसी गलत सोबत में नहीं जाएंगे। उनके लिए ये चीज़ एक हवा या एक टैबू नहीं होगा। वो ये यूँ होता है, यूँ होता है, यूँ होता है। वो जो लड़कियों को गलत गलत नाम से बच्चियाँ और ये वो पुकारते हैं, मैं तो उनको सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, सड़क छाप कहती हूँ ऐसे बच्चों लड़कों को जो बाहर बैठे दूसरों की बहनों बेटियों को छेड़ते हैं। तो वो आपके बच्चे नहीं करेंगे अगर तो बेटे हैं। और बेटियां हैं तो कैसे उन्होंने अपने आप को संभालना है, अपने आप को कैरी करना है, अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनानी है कि आपके बारे में कोई कुछ भी फजूल बातें करते रहे, फजूलियत, आपको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपके सामने किसी की हिम्मत ना हो कि आपको भी कुछ कहे। आप वो कितनी ही आपके बारे में अफवाहें फैलाएं, कुछ भी कहें, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत ना हो कि अगर आप वाकई ऐसी हो, इतनी दूर आपको बदनाम करने में दुनिया लगी हो, लेकिन आपके यानी आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग, अपने औरों को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, बहनों बेटियों बच्चियों के लिए कर रही हूँ कि कोई आपसे आके डायरेक्टली गलत बात ना कर सके। ये पर्सनालिटी रोग बच्ची को होना चाहिए। बच्चियों को फ़ौरन से इंस्पायर नहीं हो जाना चाहिए कि कोई आपको क्या बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। इस वजह से क्योंकि दुनिया की हर बच्ची, लड़की, बेटी प्यारी ही होती है ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह से। और हर इंसान हर तो मकसद ये है कि जो है अपने बच्चों की तरबियत करनी है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।